Ayan, kuha lang ito ngayong araw na to. March 11. March 11 ba? Ayan. Thank you so much. Ikuha yung nanagat. Ayan. Kabili na namin kami ng bigas nito. Kabinta. Ayan o. Ayan o. Ang ganda o. Ang malaki siya o. Ayan. Ayan o. Ayan. Ibalanghutin. At saka, ito naman yung salinggukod. Ayan. Yung salinggukod na yan. Ito yung salinggukod guys. Ito yung salinggukod. Masarap o. Masarap to. Iprito at tulahin. At ito naman yung lapu-lapu. Lapu-lapu yan pag malaki na yan siya. Masarap to. Masarap ito tinola oh. Yan to masarap to tinola. Ito masarap to tinola. Lapu-lapu. Ugalo ito sa maliliit pa. Ugalo. At ito naman yung balanghoten no. Balanghoten. At saka ito naman yung lapu-lapu to na orange. Lapu-lapong pula. Ayan. Ito yung lapu-lapong pula. Sarap din to. Itula. Sarap to tulain. Ayan. Ayan yung. Ito yung balanghotin. Ito yung balanghotin. Yan. Masarap dito ihawin to. Masarap. Ayan. Masarap to ihawin. Ayan. At ito naman yung ayan. Thank you so much. Makatulak kami makabili.